Lihat teman-teman, banyak mainan teman-teman. Oh, oh, mainannya sangat berlumpur teman-teman. Oh, sekarang kita kumpulin teman-teman. Oh, sangat berlumpur teman-teman. Oh, isi. Oh, kayaknya mobil balap ini teman-teman. Wow. Wow. Isi. Wow. Wish. Oh. Wish. Oh. Wah, ada payung bersih teman-teman. Wish, kita cuci di sini ya teman-teman. Oh. Oh, warna oranye teman-teman. Excavator teman-teman. Wish, keren keren keren. Oh, kita ambil lagi teman-teman. Oh, warna merah teman-teman. Ini teman-teman. Wish, keren. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, warna hijau teman-teman. Ini mobil box teman-teman. Wish, keren keren keren. Wow, warna merah teman-teman. Ish. Ini mobil balap teman-teman. Ish. Keren keren keren. Oh, masih ada lagi teman-teman. Ish. Oh, warna putih. Ini helikopter teman-teman. Ish. Keren keren keren. Oh, kita cuci lagi teman-teman. Oh, ini sih keren teman-teman. Ish, mantul, keren keren. Wow, ada lagi teman-teman, satu lagi teman-teman. Ish. Oh, ini truk tangki teman-teman. Ish, keren keren keren. Sekarang kita cuci tempatnya teman-teman. Wow. Wish, kita udah dapat banyak teman-teman. Wish. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa besok teman-teman.